જલ્દીથી જલ્દી સ્ટાર્ટ કરો મેચ. સમયની પાબંદી ને ધ્યાનમાં રાખી અને મેચ ઝડપથી પૂરી કરશો. गेंदबाज चेतन, सामना करेंगे बिपिन सांखला. चेतन की ये गेंद, अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला है वहां पर, फील्डर से दूर, सुरेश के दूर, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. अच्छे बल्लेबाजी यहां पर बिपिन सांखला द्वारा, लगातार दूसरा चौका. अगली गेंद वहां पर, कैच ड्रॉप और एक बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद. 4 रन, लगातार 3 चौका. तीन गेंदे 3 चौका बिपिन सांखला के बल्ले से आता हुआ. अच्छी गेंद थी वहां पर, बीट हुए. चेतन की अगली गेंद, बिपिन सांखला, हाई फ्लाइट गेंद थी वहां पर, बल्ले पर आई नहीं सही. बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर तुषार ने. अगली गेंद चेतन की फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड में खेला है वहां पर, फील्डर सुरेश मौजूद, हल्के कदमों से 1 रन चुरा लिया बिपिन सांखला ने. हल्के कदमों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन. ओवर की समाप्ति बिना किसी नुकसान पर. नए गेंदबाज का चोर संभालेंगे रोहित शर्मा, उर्फे रोहित नाकरानी, उर्फे रोहित शर्मा. रोहित शर्मा की अगली गेंद, ऑन साइड में खेला है वहां पर, सुरेश मौजूद, 1 रन चुराया. स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान पर. रोहित की अगली गेंद जाए को कट कर दिया है पॉइंट क्षेत्र में, वहां पर अच्छी फील्डिंग मिट हुई, वहां पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. उठा दिया है फील्डर के ऊपर से यहां पर, और इसी के साथ वहां पर बीट हुए, पेवेलियन में कैच बीट हुआ. 6 रन जरूर मिलेंगे. अगली गेंद फुल टॉस थी वहां पर, बीट हुए, लोअर फुल टॉस. रोहित शर्मा की अगली गेंद, फ्लाइटर गेंद थी, उठा दिया है जय ने फील्डर के ऊपर से. 6 रनों के लिए.
तेजी से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान पर। अच्छी गेंद थी वहां पर, सीधे बैट बल्ले से खेला लेकिन से बल्ले पर आई नहीं। एक रन जरूर चुरा लिया इस बीच। હલો, લીગ મેચના આપણે જે મેન ઓફ ધ મેચ આપીએ છીએ, તો 7મી લીગ મેચ જે રમાઈ હતી મલ્લિકાર્જુન વર્સેસ ગ્રીષ્ણેશ્વર, તેમાં મલ્લિકાર્જુનના ચેતનભાઈ પોકારને વિનંતી કે તેઓ અહીં મંચ પાસે આવે. ત્યારબાદ 8મી લીગ મેચ રમાઈ હતી સોમનાથ 11 વર્સેસ કેદારનાથ 11, તેમાં સંદીપ પોકાર મેન ઓફ ધ મેચ થયા હતા કેદારનાથ 11ના. તેમને વિનંતી મંચ પાસે આવે. 9મી લીગ મેચ રામેશ્વરમ 11 વર્સેસ ગ્રીષ્ણેશ્વર 11, જેમાં રામેશ્વર 11ના કિશન ભાવાણી મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર થયેલ છે. તેમને વિનંતી મંચ પાસે આવે. 10મી લીગ મેચ ઓમકારેશ્વર 11 વર્સેસ કેદારનાથ 11, જેમાં કેદારનાથ 11ના અનીશભાઈ પોકાર મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર થયેલ છે. તેમને વિનંતી અહીં મંચ પાસે આવે. લીગ મેચ એ ગ્રુપના મેન ઓફ ધ મેચના દાતા એવા સ્વર્ગીય લીલાબેન જયંતિલાલ ઠાકરાણી હસ્તે શ્રીમતી સ્નેહાબેન સંકેત ઠાકરાણી, તેમજ સ્વર્ગીય કાંતાબેન મંગીલાલ લીંબાણી હસ્તે શ્રી મંગીલાલ કાનજીભાઈ લીંબાણી, તેમના વતીથી વિનંતી કરીશ જયંતિભાઈને કે તેઓ અહીં પોતાના હસ્તે મેન ઓફ ધ મેચની ટ્રોફી આપે પ્લેયરને. हेलो चीक चीक 9મી લીગ મેચ રામેશ્વર 11 વર્સેસ ગ્રીષ્ણેશ્વર 11, તેમાં રામેશ્વર 11ના કિશનભાઈ ભાવાણીએ 20 બોલમાં 54 રન કરી મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરેલ છે. ધન્યવાદ દાતાશ્રીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ત્રણ ઓવર 49 રન, 0 વિકેટ. तीन ओवर 49 रन, 0 विकेट. अगला ओवर सुरेश प्रेमजियानी. एकदम ओके चल रहा है. अभी आप संभालो, माइक संभालो. આમ થા ધ્રુવન બેવા દે, મને બેવા દે. હાલો ખુરશી કપશે ને ના આપે અહીંયા બરોબર. તું ઓપે સરક થોડો માઇક ચાલુ છે. નોટ ડિસ્ટર્બ. રેડી રેડી. ઠંડી દો ભાઈ. દઈ દીધી. સુરેશ હા બોલો. पहला सुरेश का बिपिन सांगवान.
इस बीच 2 रन चुरा लिए बिपिन साकला ने। टीम का स्कोर 51 रन। लंबा सिक्स मारने के चक्कर में गेंद दे चुके चेतन पोकार के हाथों में। अगले बैट्समैन पीयूष परवाड़िया। अगली गेंद सुरेश प्रेमजियानी। बीट हुए पीयूष परवाड़िया, विकेट कीपर ने गेंद पकड़ा। ये पीयूष भाई ने मार दिया एकदम लंबा चेतन पोकार के हाथों में। अगले बैट्समैन हसमुख साखला। ओके, डेड बॉल। हसमुख भाई के बल्ले से 4 रन, बाउंड्री पार। टीम का स्कोर 55 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। सुरेश भाई की आखिरी गेंद। चार ओवर 56 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इस इनिंग की आखिरी ओवर नितिन भाई ओवर लेके आ गए। ओ, अच्छी फील्डिंग कीपर द्वारा। वाइड बॉल। यहाँ पे हसमुख भाई के बल्ले से बाउंड्री पार, 4 रन। उसी दिशा में मार दिया है यहाँ पे प्रेम फील्डिंग करते हुए, 1 रन। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। इस इनिंग की आखिरी 4 गेंदें शेष बाकी। गेंद हवा में, फील्डर भागते हुए यहाँ पे। ओ, छड़ी पे वाह। ओवर थ्रो में 1 रन अधिक।
ओ इस इनिंग की 2 गेंदें बाकी। अच्छा, ओ पर्व द्वारा अच्छा कैच यहाँ पे। हसमुख भाई आउट होते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन हिरेन। इस इनिंग की आखिरी गेंद। ओगणसित्तेर। टीम का स्कोर 69 रन। जीतने के लिए 70 रन की आवश्यकता मल्लिका अर्जुन को। સોમનાથ 11ના કેપ્ટન સ્ટેજ પાસે હાજર થાય। મહાકલેશ્વરના કેપ્ટન સ્ટેજ પાસે હાજર થાય टॉस માટે। यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए संभालने आए चेतन पोकार। उसका साथ देंगे तुषार। સોમનાથ 11ના કેપ્ટન સ્ટેજ પાસે હાજર થાય ટોસ માટે। ટોસના દાતા શ્રીમતી માધવીબેન વસંતભાઈ વેલાણી, તેમને વિનંતી કરીશ કે અહીં મંચ પાસે આવે ટોસ કરવા માટે। આજની આ આખરી લીગ મેચની ટોસ છે। बॉलर पीयूष परवाड़िया। स्ट्राइक पे चेतन पोकार। नॉन स्ट्राइक तुषार। पहला बॉल। ये बीट हुए चेतन पोकार। हसमुख साखला ने गेंद पकड़ा अपने दस्तानों में। 1 बॉल 0 रन। ओ ये पकड़ लिया है कीपर ने। चेतन पोकार का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विकेट। नेक्स्ट बैट्समैन विरल। दो बॉल 0 रन 1 विकेट। ये लंबा मारते हुए बिपिन साखला के हाथों में गेंद आ चुकी है। राम जी की लंका जला के। नेक्स्ट बैट्समैन प्रीत।
पीयूष परवाड़िया का ये हैट्रिक बॉल। पीयूष भाई का ये हैट्रिक बॉल और ये लंबा मारते हुए बीट हुए। મંડળના સહમંત્રી વિપુલભાઈને બોલિંગ દેજો. वापस बीट होते हुए पीयूष परवाड़िया अपनी गेंदबाजी का ये आखिरी बॉल और ये मैडन ओवर के साथ 2 विकेट पीयूष परवाड़िया ने लिया है यहाँ पे। इस परिवार कप 2025 का पहला मैडन ओवर के साथ 2 विकेट पीयूष परवाड़िया। अगले गेंदबाज हसमुख भाई साखला। जरा जल्दी करिए। हसमुख साखला का ये पहला बॉल। सामने खेलेंगे तुषार। ये हसमुख साखला के पहला बॉल और बैटिंग कर रहे थे तुषार ने अपने होशियारी से मारा है लंबा 6। मल्लिका अर्जुन का टीम का खाता खोला यहाँ पे 6 रनों से और ये लंबा ऊपर जाता हुआ यहाँ पे विकेट कीपर भाग रहे। इस बीच 2 रन चुरा लिए। यहाँ पे विपुल द्वारा अच्छा फील्डिंग यहाँ पे 3 सत्ता 7-7-7। अच्छा फील्डिंग या जय गुरानी द्वारा। इस बीच 1 रन। ये यहाँ पे पीयूष परवाड़िया के हाथों में प्रीत भाई का विकेट यहाँ पे पीयूष परवाड़िया ने पकड़ा। अगला बैट्समैन प्रेम। अगला बैट्समैन प्रेम पुकार। बीट हुए यहाँ पे प्रेम। हसमुख साखला का ये आखिरी गेंद। यहाँ पे बीट हुए प्रेम पुकार। 2 ओवर के साथ 9 रन 3 विकेट। मल्लिका अर्जुन को जीतने के लिए 18 बॉलों में 61 रनों की आवश्यकता। नेक्स्ट बॉलर गेंदबाजी संभालेंगे यहाँ पे बिपिन साखला।
यहाँ पे लंबा सिक्स मारते हुए यहाँ पे तुषार गुरानी। बीट हुए यहाँ पे तुषार। 16 बॉलों में 55 रन की आवश्यकता। दो बाउंस, 2 रनों ले लिए यहाँ पे। ये यहाँ पे स्टेज के आता हुआ 4 रन। चौदह गेंदों में 49 रन की आवश्यकता मल्लिकार्जुन को ये मैच जीतने के लिए। ये एक फिर से लंबा सिक्स तुषार गुरानी द्वारा। यहाँ पे बीट होते हुए एम्पायर ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए वाइड। बिपिन साकला का ये आखिरी गेंद। यहाँ पे 4 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ते हुए 32 रन। मल्लिकार्जुन को जीतने के लिए 12 गेंदों में 38 रन की जरूरत। હાલો, આ 777માં જે જર્સી પહેરીને ઊભા છે એ વિપુલભાઈ છે. વિપુલભાઈ હોય તો बॉलर હાથ ઊંચો हर्ष કરે. लिम्बानी। चिराग भाई जल्दी कीजिए थोड़ा। વિપુલભાઈને બોલિંગ કેમ નથી દેતા? बॉलर हर्ष लिम्बानी बॉलर। सामने प्रेम पोकार। बीट हुए यहाँ पे और रन आउट होते हुए यहाँ पे तुषार। ફિલ્ડર કોણ હતો એ નાખવાનું ચિરાગ નાખી દે હાલે હમણાં. કોણ હતું? હસમુખ હતા. હા એ ઠીક है स्कोर रन स्कोर 0. नेक्स्ट बैट्समैन कौन गयो? हेलो હાલો, રાજ તમને શું લાગે છે આ મેચ કઈ દિશામાં આગળ જઈ રહી છે? बैट्समैन सुरेश। વાયરો કેપાય ન હોય એ જરા કહેતા રાજ. 11 બોલમાં 29 રનની જરૂરત છે। નાગેશ્વર બાજુનું લાગે છે। યાત્રા નાગેશ્વરની છે એમ ને? ભલે. હા, અહીંયા પ્રેમ પોકાર એના બેટથી મારતા નથી એટલે।
વિપુલભાઈ ના હોય તો નાગેશ્વર કેમ હાલે? હા જોઈ અગર રન વધારે જોઈતા હશે તો વિપુલભાઈ બોલિંગ કરી શકે છે. તમે અંડર એસ્ટિમેટ કરો છો વિપુલભાઈને, આમ ના કહો. વળી પાછા બીટ થયા પ્રેમ પોકાર. નવ બોલમાં 37 રનની આવશ્યકતા મલ્લિકાર્જુનને. વળી પાછા બીટ થયા પ્રેમ પોકાર. ચમત્કારની જરૂરત છે અહીંયા. આઠ બોલમાં 37 રનની જરૂરત. પ્રેમ અહીંયા બોલની સ્પીડને વોર્નિંગ આપ્યું છે. પ્રેમ ના હોય. આ થઈ ઓવર પૂરી. છેલ્લી ઓવરની માંગ છે વિપુલભાઈની. 6 બોલમાં 37 રનની જરૂરત. નાગેશ્વર ટીમ વિચારી રહી છે વિપુલભાઈને આપી કે નહીં. ના પાડે છે જયભાઈ, ના પાડે છે ભાઈ ભૂમેશભાઈ. બોલર ભૂમેશ ચોપડા. સ્ટ્રાઇક ઉપર સુરેશ પ્રેમજીયાણી. હાલો. 7-7 ની પાછળ 7-7 ફિલ્ડિંગ ભરી રહ્યા છે. વ્હાઇટ બોલ. 7-7 સુરેશભાઈ અને 7-7 વિપુલભાઈ. સુરેશભાઈ 6 બોલમાં 6 સિક્સ મારે તો એ મેચ જીતી શકે છે. ડોટ બોલ. 5 બોલમાં 36 રનની આવશ્યકતા. અહીંયા સુરેશભાઈએ સારો પ્રયાસ કર્યો પર બિપિનભાઈએ સારી એવી ફિલ્ડિંગ કેચ પકડી લીધો. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન નીતિન. નીતિન વિલાણી ઓન સ્ટ્રાઇક. બોલર ભૂમેશ ચોપડા. 4 બોલમાં ફક્ત 36 રન જોઈએ છે. સિંગલ લઈને સ્ટ્રાઇક ઉપર પ્રેમ. હાલો. બંને બેટ્સમેન 9 નંબરની જર્સી સાથે રમી રહ્યા છે. આ મેચના આખરી 2 બોલ બાકી. જીતવા માટે જોઈએ 34 રન. સારો એવો પ્રયાસ. બાઉન્ડ્રી લાઈન પાસે જઈ રહ્યો છે બોલ અને આ 4 રન. હાલો. વિપુલભાઈએ થોડોક પ્રયાસ કરવાની જરૂર હતી. આ ફોર અટકાવી શકાતો હતો. વિપુલભાઈ હવે જીતી રહ્યા છે એટલે એ પ્રયાસ નહીં કરે. એનર્જી બચાવે છે કાલ માટે. આ મેચની આખરી ગેમ. અને આ સુરેશભાઈ નીતિનભાઈએ મારી દીધો છે લાંબો એવો 6. અને આ ભાઈ હાર્દિકભાઈએ પકડી લીધો છે. હાર્દિકભાઈને ઇનામ એક હાથે આપવામાં કેચ આવશે. પકડ્યો છે પ્લેયરે. 100 રૂપિયા ઇનામ. બારે નીકળ.
હે? ઈ તો હવે અહીંયા ખબર ને અમારી ઓલી બેટિંગ